سے اور محمد پہ مہربان ابو طالب حیدری. کیا بات ہے جناب. راضی ہو. حضرت ابو طالب جو کافر تھا تو محمد کی رضا کیا تھی. اچھا 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 دنیا دا کوئی کام بھی اسی کریے تے کوئی 1000 دفعہ اسی سوچ دے ہاں. رقبہ خریدنا ہے تے کسی کو پوچھ لو, مشورہ لے لو. گڈی خریدنی ہے تے جی فلاں بندے کو پوچھو, دا ایکسپیرینس ہے بڑا. دنیا دا ہر کام کاروبار اسی سوچ کے کر دے ہاں, مشورہ لے کے کر دے ہاں. تے جے دل ہوئے تے تو ایک مشورہ میں بھی دے ہاں. پچھلے دا دل ہے صحیح دے ایک مشورہ. علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے, علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے, آج بلند کرو بولو حیدری, سجا نعرہ حیدری, تیجا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, آج بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری. علی بن پیر بناوی, علی بن پیر بناوی ذرا مجمع چ بے کے نہیں ویکھنا بھئی میرے قصیدہ بھول جاوے. مجمع چ بے کے ذاکر نو ایڈا سونا ویکھی دے بھئی او دا دل ہووے میں ایک شعر پڑھاں تے ایک شعر اور پڑھ دے وے. علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے, علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے, علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے, سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی دے بابے دے نوکر دا ہاتھ تھے انشاءاللہ اٹھے ہی سونا لگ دے. اور جتنے ہاتھ میں نوکر ہاتھ اٹھ رہے نو علم والے دی ذری تمسن ہے کری. دل وچ غیرانو وساوی ذرا سوچ کے, دل وچ غیرانو وساوی ذرا سوچ کے, دل وچ غیرانو وساوی ذرا سوچ کے. منکر علی آکھیا میں جدے جاواں اوتے علی, میں جتھے ویکھا اوتھے علی, میں جتھے سنا اوتھے علی, میں جس محفل وچ بیٹھ جاواں اوتھے علی دا ذکر ہوندا ہے. میں جدے ٹر جاواں, میں جیڑا دور نس جاواں اوتھے علی ہے. تو تے دنیا دی گل کردا ہے, میں منبر تے کھڑ کے پیادا عرش فرش اتے علی دا ہراج. بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ, اچھا بولو حیدری. گلاں دل وچ رکھنیاں. علی بن پیر بناوی ذرا, دل وچ غیراں وساوی ذرا. میں نجم شرازی پیادہ عرش فرش اتے علی دا ہراج, عرش فرش اتے علی دا ہراج. ایدہ ہر غیرت من محتاج, ہر غیرت من محتاج. پاک بطول دے سر دا تاج, پاک بطول دے سر دا تاج. رتبہ علی دا تو کھٹا بھی ذرا سوچ کے, کیوں کھٹا بھی ذرا سوچ کے, خم دے لال نو بھولا بھی ذرا سوچ. بسم اللہ. خم دے اعلان نو بھولا بھی ذرا سوچ کے, خم دے اعلان نو بھولا بھی ذرا سوچ. دور ایسا آ گیا ہے بھئی جس بندے نو وضو کرنے دی بھی سمجھ نہیں آتا میں بھی پی رہا ہوں. جڑا کدی مسلے تے نہیں کھڑا
جڑا کدی اللہ دی بارگاہ جھکے نہیں اون ہاتھ رکھو تو آدھے جو کچھ میں کر سکتا ہوں کسے تو ہوندے ہی جی 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 میں سچ آکھ رہا ہاں تسی پریشان ہو گئے ہو پریشان نہ ہو وہ میں تو ایک مشورہ دین لگا اور بڑی پیاری جی یہ گل کرن لگا تے جناب علی رضا کھوکر صاحب ممبر تک آ جاون ایک صلوات سونی جی بلند آواز نال تلاوت کرو آؤ سائیں مولا دے بڑے پیارے مصاحب خان بڑے پیارے ذاکر بڑے بھائی بسم اللہ جی بسم اللہ سائیں آگے جناب مالک محافظت فرماوے اجازت ہے صحیح مولا سلامت رکھن لو جی ایک گل کر رہے ہیں علی بنا پیر بناوی ذرا بھول گئے ہو دل وچ غیرانو وساوی ذرا خم دیلان نو بھلاوی ذرا منکر علی آکھے نشیاں دی سمجھ نہیں ہوندی ہے سوندن علی علی کر دین اٹھدن علی علی کر دین کھاندن علی علی کر دین گلیاں چلی علی کر دین بازاراں چلی علی کر دین مسجداں چلی علی کر دین بارگاہاں چلی علی کر دین اے سیداں دا ذکر ہے میں قرآن سر تے رکھ رہا ساڈے نال کیوں لڑدا ہے زندہ علاج ہی کوئی نہیں رتبہ علی دا سانو دسیا رسول نے کیا بات ہے جناب مہربانی بالکل گل قریب آ رہی ہے او وضو والی گل کہ جس وضو نہیں کدی صحیح کیتا وہ آدھا میں بھی پیراں جڑا کدی مسلے تے نہیں کھڑا جڑا اللہ دی بارگاہ وچ کدی نہیں جھکیا وہ آدھا میں بھی جو کچھ کر سکدا کسے تو ہو ہی نہیں سکدا یہ غلط فہمی ہے دور ایسا گیا میں ممبر تے کھڑ کے پیا دا رتبہ علی دا سانو بچیا رسول نے رتبہ علی دا سانو بچیا رسول نے رب دی سوالی بنا عمل فضول نے رب دی سوالی بنا عمل فضول نے سمجھ قرآن جنوں پڑھیا بطول نے قرآن جنوں پڑھیا بطول نے اس بادشاہ نالے ونجاوی ذرا سوچ کے ونجاوی ذرا سوچ کے کمیاں دے بوئے ہوتے جاوی ذرا سوچ کے ظالمہ دے عباس دی موت دمو جب میں آئے گال نہ پوچھ مختارے ایک تیر میڈے وچ کربل دے دو پتر بدول دے ایک تیر میڈے شاید میں سمجھا ہی نہیں سکیا وچ کربل دے دو پتر بطول دے جناب مختار نو شاہی ملی ایک سطر جی تواڈے بزرگاں دی بلندی کے درجات واسطے اور تواڈے مرحومین دی بلندی کے درجات واسطے قاتلان امام دے سار ابراہیم بن مالک اشتر لے کے مدینے آیا سید سجاد روایت کر دن کہ اے نصرہ نو ویک کے نا میری دھپا تے بان نڑی ماں لاہور آلیا ایک باری خوش ہوئی ہے وات رنی سجادہ دن میں پوچھے اماں ایک باری خوش ہوئے ہو وات رنی کیوں ہو بی بی آدھی خوش سواستے ہوئی یہاں اکبر دے قاتل دا سارا آیا سجاد قاسم دے قاتل دا سارا آیا انہوں محمد دے قاتل دے سارا آئے رنی اس واسطے آج اصغر دے قاتل دا سارا نہیں آیا اتنی ہائی کرو بھئی نانا لگوا نوکر استے دھیاں دے کاجے انہیں کچھ دن ابراہیم قیام کیتا ٹورن لگا تے امام دنال ٹور پہ کچھ قدم ٹورے آدھے مولا تسی رک جاؤ تسی نہ ٹورو فرمایا ساڑھے گھر دی رسم میں کوئی مہمان آوے اسی اس دنال ٹور دے آدھے مولا میں تے اس تو آکھے تو ڈائر زخمی ہو تو سجتھو پیر چیندے ہو زمین تے خون لگ دے مولا کوئی حکم ہے سیدہ دن چاچے مختار نو میرا سلام دے وے انہوں اکھے سجاد پہ آدھائی اکبر دے قاتل دا سارا آیا قاسم دے قاتل دا سارا آیا چاچا انہوں محمد دے قاتلان دے سارا آئے سجاد پہ پوچھ دے اجے اصغر دا قاتل گرفتار نہیں آیا توڑی ہائے نکل گئی ہے تو میں توڑے تے سوال کردہ ہوں جدوں جناب مختار نوے پیغام ملیا تو پھر حالت کیڑی آئی بزرگ انجے پڑھ دے آئے زمین تے ڈھٹھے مختار غش کر گیا عمران بھائی سپاہیاں تلیاں ملیاں جناب مختار نو ہوش آیا
لاہور علیہ مسلے تے بویا دعا دے ہاتھ چاہ کے آکھیا میرے اللہ شہیاب دتی ہے میں نہیں منگی تختاب دتی میں نہیں منگیا حسین دے زخمہ دا واسطے ہی میں ہکو دعا پیا منگدا ایک واری حرمل ملا تریجے دن دی ڈیگر پہ ڈھل دیا یہ اس دواز ذرا کھول سو جی سپاہی حرمل نوں گرفتار کر کے مختار دے دربار چلے آئے اس جملے واسطے میں اتنا پڑھ گیا مختار سجے ہتھی تلوار پکڑی چلاون دا ارادہ کیتا حرملہ دے مختار کلمہ کدہ پڑھ دے آدھے سونے محمد دا ہو جاسی پڑھی ہائے بلند یقیناً ہو جاسی پردے علی بی بی دا صدقہ حرملہ دے اسے محمد دی شریعت ہے کسے نو تسا نہ مارو مختار تلوار زمین تیرا کے سجے ہاتھا تماچا مار کے آدھے آجی آدھا یہی اس ویلے نہیں آیا جڑا دائی نہ مارو میرا ترید حد مرحبا ادری ہائی کرو گئی نالا لگوا مرحبا 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 ماما بھیڑا نصیب ہو جڑے جوان ہائی کر کرو نوکرہ صحیح اللہ پڑھی اے مکان ہے ڈیوٹی میں نوکرہ صحیح میں نوکرہ اس ویلے نہ یاد آیا جدہ حسین 6 مہینے دا پوترہ دائی چاہ کے نہ مارو میرا ترید ہریاں دا تسا ہے پردے جتھے میری اماوہ بھیڑان اے گالوں نہ دے بنڈے دیئے تو ان گھال سمجھ آوے تے ہائے کرے آئے مختار حرمل نوں آدھے جدہ 18 سالہ دا مارے آؤ بھی چھانت بہ گئی جدہ 13 سالہ دا مارے آؤ بھی چھانت بہ گئی کیڑے رنگ چمارے یسگر دیوان نہ چھانت بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے لاہور علی شیعہ ہے نہ کرے تو کون کرے حرمل مختار دوے کیا دے سچ لسا ماں جا جی دیئے آدھے ہاں جی دیئے یارہ محرم تو لے کے آج تک نہ چھانت بیٹھی نہ ٹھنڈا لوہڑ ختم بھائی جان دے حوالے ممبر 2 وینڈ کرنے حرمل مختار نو آدھے مختار میں کربلا دے میدانی 10 محرم 3 تیر چلائے آدھے 10 کے میں چلائی نہیں پہلے تیر دا حال دسیا اس ظالم آدھے عباس دی موت دامو جب میں آئے گال نہ پوچھ مختارے واہ ایک تیر میں دے وچ کربل دے دو پتر بطول دے شیعہ بندہ ہے کر دے ظالم آدھے ایک چڑھ نہیں سجدہ وہ گھوڑے دے کو بیڑ کی تائی حسوارے اور ڈو جائے ہو دیا جھڑیا گھوڑے تو کانڈ کر گئے پردہ صدقہ 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 نوکرہ 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 ہاتھ نہ بنو میں نوکرہ ایک چڑھ نہیں سجدہ گھوڑے دے کو بیڑ کی تائی حسوارے اور ڈو جائے ہو دیا جھڑیا گھوڑے تو کانڈ کر گئے پردہ آخری وین جناب مختار زمین تے بہ گئے عمران بھائی جڑی 70 پڑھن لگا یقیناً نے شام دی ملکہ بی بی دا ترس ہے اور ان آزاداراں راج کے ہائے کرنی ہے میری داکری واسطے نہیں ملکہ شام نو راضی کرن واسطے مختارہ دے حرملے پہلا تیر آئی ہنڈ ساتھ دوجہ تیر کتھے چلائے ظالمہ دے کی تی طاقت خراج کمانے اتے رکھی تیر تے شست صحیح ہے اور جاگیر اکبر دی اجڑ گئی ڈتا نجف کو چھوڑے شیعہ ہے کرے دوجہ نہ کرے حرملہ